Bog svima, evo jedna kratka prezentacija kao uvod u živčani sustav. Za početak, živčani sustav možemo podijeliti na periferni živčani sustav i centralni živčani sustav. Centralni živčani sustav, ili kraće CNS, čine mozak i kralježnična moždina. Na anatomiji ćemo se više koncentrirati na periferni živčani sustav, a njega čini svo živčano tkivo van CNS-a. Rekli smo da CNS čine mozak i kralježnična moždina, što znači da svo ostalo živčano tkivo koje nađete na periferiji tijela čini periferni živčani sustav. Vidimo da taj sustav možemo podijeliti na somatski živčani sustav i na autonomni živčani sustav. I oba ta sustava sadrže aferentne i eferentne neurone. Pa ćemo za početak objasniti te pojmove. Aferentni neuroni prenose impulse s periferije prema CNS-u, a eferentni neuroni prenose impulse iz CNS-a prema periferiji. Sada ćemo se još jednom podsjetiti da smo periferni živčani sustav podijelili na njegov somatski i autonomni dio, pa ćemo sada reći nešto o njima. Govorit ćemo o somatskom živčanom sustavu jer nam je on najvažniji za gradivo A1. Vidimo da somatski dio organizma obuhvaća kožu i skeletne mišiće koji su onda pod nadzorom somatskog živčanog sustava. Rekli smo ranije da on sadržava svoje aferentne i eferentne neurone. Pa će tako aferentni neuroni ovog živčanog sustava voditi impulse nastale podražajem kože, to mogu biti dodir ili bolni podražaj, prema CNS-u. Isto tako, aferentni neuroni mogu voditi impulse nastale podražajem mišića, tetiva, prema CNS-u, dok će eferentni neuroni prenositi impulse iz CNS-a prema mišićima. Pa sada imamo i dva primjera u kojem se razlikuju aferentni neuroni, odnosno razlikuje se mjesto s kojeg oni vode impulse. U prvom slučaju to su podražaj kože, odnosno bolni podražaj, dok je u drugom slučaju to podražaj tetiva. Ovaj drugi primjer nam je vjerojatno svima poznati patelarni refleks. Oba primjera s prošlog slajda spadaju nam u reflekse. Refleks je nevoljni, gotovo trenutni odgovor na podražaj. Refleks se odvija na anatomskoj osnovi refleksnog luka, a svaki refleksni luk sadržava svoj aferentni i eferentni krak. Pa tako u prvom slučaju vidimo da će aferentni neuron prenositi impulse koji nastaju bolnim podražajem kože prema CNS-u, a od tu će impulsi biti preneseni na eferentni neuron koji te impulse vodi od CNS-a do mišića koji će svojom kontrakcijom uzrokovati odmicanje ruke od bolnog podražaja. Drugi primjer je bio patelarni refleks i tu nemamo bolni podražaj na koži, već se radi o podražaju unutar tetiva, odnosno u ovom slučaju radi se o tetivi kvadricepsa. Neurološkim čekićem udari se ta tetiva, te se tako uzrokuje istezanje kvadricepsa. Tu informaciju prenosi aferentni neuron prema CNS-u, dakle opet aferentni prenose informacije sa periferije prema CNS-u, ta informacija se prenosi na eferentni neuron koji onda uzrokuje
kontrakciju kvadricepsa, što će rezultirati ekstenzijom potkoljenice i zaustavit će se istezanje njegove tetive. Definicija koja nam je ovdje još važna za naučiti je i definicija sinapse, a sinapsa je zapravo najjednostavnije rečeno mjesto komunikacije dvaju neurona. Pa tako ovdje možemo uočiti, doduše ovdje je schematski prikazano, vidimo tu komunikaciju našeg aferentnog neurona sa eferentnim, a ovdje imamo još i nešto detaljniju definiciju sinapse koja nam kaže da je ona mjesto funkcijske veze između dvaju neurona, ali i između neurona i stanica izvršnih organa, recimo mišićnih stanica, pa bi recimo i ovdje imali sinapse. Sada ćemo nešto reći o neuronima, a oni su nam osnovna jedinica živčanog sustava. Dakle, neuroni su živčane stanice koje smo prema smjeru u kojem prenose impulse podijelili na eferentne i aferentne, a sada ćemo ih podijeliti i prema morfologiji. Do sada ste svi čuli za osnovne dijelove neurona, a to su nam dendriti, soma, odnosno tijelo neurona i akson neurona. Sada ćemo proći kroz malo detaljniju podjelu neurona, odnosno podjelu neurona prema broju nastavaka. Pa vidimo da imamo bipolarne neurone, imaju 2 nastavka, zatim imamo pseudounipolarne neurone i multipolarne neurone. Bipolarni neuroni karakteristični su za specijalne osjete, poput osjeta sluha i vida, pa ćemo o njima malo detaljnije pričati na gradivu A3. Ovdje nam je, opet da ponovimo osnovnu funkciju živčane stanice, prikaz dakle dendrita, some i aksona, pa vidimo da dendriti primaju signal, soma integrira taj signal i prenosi ga putem aksona do drugog neurona i strelicom nam je zapravo označena sinapsa, odnosno mjesto komunikacije dvaju neurona. Budući da ćete bipolarne neurone više učiti na gradivu A3, sada ćemo se koncentrirati na pseudounipolarne i multipolarne neurone. Pseudounipolarni neuroni iz tijela neurona daju jedan nastavak koji se potom dijeli na 2 kraka, centralni i periferni. Dakle, vidimo ovo je taj jedan nastavak, pa su nam tu periferni i centralni krak tog nastavka. Kažemo pseudo, odnosno lažni, jer se taj jedan nastavak odmah podijeli na 2 kraka. Multipolarni neuron je onaj klasični neuron kojeg svi znamo iz srednje škole, dakle neuron iz kojeg izlaze mnogobrojni nastavci, odnosno multipli dendriti i jedan akson. Sada obratite pozornost na smjer putovanja impulsa. Vidimo da kod pseudounipolarnog neurona postoji periferni krak, dakle nosi nam informacije s periferije prema CNS-u, a tu definiciju smo već ranije spominjali. Dok vidimo da kod multipolarnog neurona ovdje nam je negdje CNS i smjer impulsa je prema periferiji. Zapravo vidimo da su nam morfologija i funkcija neurona usko povezane. Dakle, pseudounipolarni neuroni su nam aferentni neuroni. Vidimo ovdje njegovo tijelo, njegov jedan nastavak, njegov periferni krak i centralni krak, dok su nam multipolarni neuroni eferentni. Vidimo ovdje njegovu somu, odnosno tijelo, multiple dendrite
i jedan akson koji ide prema periferiji. Sada imamo nekoliko važnih definicija, a to su nam definicija ganglija i jezgre. Ganglije nakupina tijela neurona van CNS-a, a rekli smo CNS čine mozak i kralježnična moždina, dok je jezgra nakupina tijela neurona unutar CNS-a. Sad, idemo pokušati naći tijela ranije spomenutih neurona. Dakle, spomenuli smo pseudonipolarni neuron i vidimo da se njegovo tijelo nalazi izvan CNS-a, jer nam je ovdje tek kralježnična moždina. Tako ćemo njegovo tijelo nazivati ganglijem, dok ćemo tijelo eferentnog neurona, onog našeg multipolarnog, nazivati jezgrom, jer se nalazi unutar kralježnične moždine. Sada ćemo to sve još jednom ponoviti. Dakle, tijelo aferentnih neurona perifernog somatskog živčanog sustava nalazi se u gangliju, a taj ganglij anatomski nazivamo spinalni ganglij. Rekli smo ranije da su aferentni neuroni morfološki pseudounipolarni, pa se opet podsjetimo sa slike, imaju svoje tijelo, jedan nastavak koji se ubrzo dijeli na dva kraka. Pa ako vas netko pita gdje se nalazi tijelo pseudonipolarnih neurona, odgovor je u spinalnom gangliju. Tijelo eferentnih neurona nalazi se u jezgri, a rekli smo da je jezgra nakupina tijela neurona unutar CNS-a. Konkretno, ovi eferentni neuroni, morfološki multipolarni, nalaze se u prednjem rogu kralježnične moždine. Sada dolazimo do još jedne važne strukture, a to je spinalni živac. Spinalni živac nastaje sjedinjenjem svog prednjeg korijena i stražnjeg korijena, a preciznije bi bilo reći da spinalni živac nastaje sjedinjenjem aksona eferentnog neurona i perifernog kraka aferentnog neurona. Dakle, ovi nastavci ne odlaze na periferiju pojedinačno, već se udružuju u strukturu koju nazivamo spinalni živac. Važno je napomenuti da je onda spinalni živac mješovit, jer sadržava nastavke i aferentnih i eferentnih neurona. Isto tako, važno je pitanje dužine spinalnog živca, što se često ponavlja u pitanjima, a vidimo da nam se spinalni živac odmah dijeli na stražnju granu i prednju granu, odnosno ramus dorsalis, ramus ventralis, pa je zapravo dužina spinalnog živca 1 cm, jer se odmah podijeli. Dakle, još jednom, ova slika koju smo koristili na početku je pojednostavljena, zbog toga što ovi nastavci neurona ne odlaze na periferiju pojedinačno, već se odmah po izlasku iz kralježnične moždine, kada tvore korijene spinalnog živca, sjedinjuju u spinalni živac. Rekli smo da je spinalni živac dug 1 cm jer se odmah dijeli na svoju prednju i stražnju granu. Rekli smo isto tako da je mješovit jer sadrži i eferentne nastavke i aferentne nastavke. Sada imamo još jedno pitanje, a to je zašto makroskopski vidimo korijenčiće i sam spinalni živac ako je neuron mikroskopska struktura? To je zbog toga što korijenčiće čini velik broj neurona, a schematski sve prikazujemo jednim neuronom da lakše razumijemo. Pa sada ako smo dobro prošli kroz prezentaciju, kad vidimo ove neurone, odmah znamo da su to pseudounipolarni neuroni,
da su oni aferentni jer prenose impulse s periferije prema centralnom živčanom sustavu. Isto tako, vidimo da se ovdje nalazi njihova nakupina tijela, pa znamo da se radi o nakupini tijela neurona izvan CNS-a i da nam je to ganglij, u ovom slučaju spinalni ganglij. Još nisam napomenula ranije, ali građa pseudounipolarnog neurona nam je jako korisna. Kao što vidite, njegovo tijelo je izmaknuto od njegovih nastavaka, tako da će podražaj s periferije, ako se sjetimo onih primjera s početka prezentacije, istezanje tetive mišića ili bolni podražaj, moći brzo proći ovim nastavcima bez da prolazi kroz tijelo. I to će osigurati da informacija s periferije brzo dođe do eferentnih neurona koji ovdje još jednom možete ponoviti strukture koje smo naučili. I za kraj definirat ćemo još periferni živac. Prvo definiramo živčano vlakno kojeg čini akson omotan endoneurijem, a to je njegova vezivna ovojnica, što možete vidjeti gore na slici. Dakle, ovdje nam je akson koji može biti mijeliniziran ili ne i onda ide njegova vezivna ovojnica ili endoneurij. Potom imamo snop živčanih vlakana koji čini skup živčanih vlakana omotanih perineurijem i zapravo na kraju periferni živac čini skup snopova živčanih vlakana omotan epineurijem. I naš prvi periferni živac bit će zapravo spinalni živac. Još par napomena. Dakle, spinalni živci izlaze iz intervertebralnih otvora. Pa imamo pitanje koliko ima spinalnih živaca, koliko i intervertebralnih otvora. Dakle, 31 par, jer ne smijemo zaboraviti da se intervertebralni otvori, pa tako i spinalni živci, nalaze s obje strane kralježnice. Imamo još jednu strukturu vezanu za spinalni živac, a to nam je sulcus nervis spinalis, koji se nalazi na poprečnim nastavcima cervikalnih kralježaka. Na kraju, ovdje su ishodi koje ste nam poslali. Dakle, naveli smo osnovne morfološke dijelove živčanih stanica, nabrojali smo vrste živčanih stanica prema broju njihovih nastavaka. To su nam bipolarni neuroni, pseudounipolarni neuroni i multipolarni neuroni. Dati primjer struktura u kojima se te stanice nalaze. Bipolarne neurone pronalazimo u specijalnim osjetima kao što su to primjerice vid i sluh. Pseudounipolarne neurone, odnosno njihova tijela, nalazimo u spinalnom gangliju. Multipolarne neurone, odnosno njihova tijela, nalazimo u jezgrama prednjeg roga kralježnične moždine. Još smo definirali pojmove periferni živac i ganglij i refleks i sinapsa. Pa vi još malo nadopunite novim informacijama iz udžbenika i ako ima bilo kakvih pitanja, samo pošaljite,